sa mga anak ni David nga si Amnon o si Tamar. Okay, let's proceed now in the book of Genesis chapter 39. Genesis chapter 39 verse 4 to magsugod na natin sa verse 1. When Joseph was taken to Egypt by the Ismailite traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard of Pharaoh, for Pharaoh, the king of Egypt. So, gidala man gid si Joseph dito sa Egypt kay gibaligya po siya mga Ismailite, matud pa og gipalit siya ni Potiphar. So, ang unang nagbaligya ni Joseph ay maigsuon, and then gibaligya si Joseph sa isun ngadto sa Ismailite traders. Ang Ismailite traders gibaligya po si Joseph ngadto kang Potiphar. Ug matud pa, so mutong naabot si Potiphar si Joseph sa balay ni Potiphar or sa dapit ni Potiphar. O si Potiphar was the captain of the guard of Pharaoh nga hari sa Egypt. In verse 2, the Lord was with Joseph, ang Ginoo nag-uban ni Joseph. So he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Now, it does not mean nga kung naatay negative nga mga sitwasyon, gibiyaan natin sa Ginoo. It was just part of the process of the Lord in our lives to be used for His glory, for a greater call that God wants us to serve. So, giubanan si Joseph ni Lord in verse 2, o nag-succeed si Joseph sa tanang gibuhat niya because as we obey the Lord, nag-ingon na gid ang pulong sa Ginoo nga mag-succeed ta, magmalampuson ta kung mag-obey ta ni Lord. So, bisag unsahon na to paningkamot kung dili ta mag-obey na Lord, di kita mag-succeed. So, everything daw kuno that Joseph did, he succeeded as he served in the home of his Egyptian master. Samtang siya nag-alagad sa balay sa iyang Egyptian master agalon Egyptianon. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. So bisan si Potiphar nakabantay jud nga lahi gini si Joseph, ang Ginoo nag-uban jud niya ug nagbalampuson siya sa tanang ibuhat. This pleased Potiphar, ug mao ni nakapahimot ka Potiphar. So he soon made Joseph his personal attendant. So, una-una, trabaho ni Joseph, wala siyang houseboy. Hangtod na personal attendant na si Joseph. Ug matod pa, he put him in charge of his entire household. Hangtod, ang entire nagig nga panimalay ni Potiphar, ang trabaho ni Joseph and everything he owned. O sa tanang butang ni Potiphar, si Joseph na gid ang in charge ani or nagtumala. So from the day Joseph was put in charge of his master's household and property. So dili na lang sa panimalay kundi pati propiedad ni Potiphar, si Joseph na gid ang nagdumala. The Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake. So ingani no nga ang giingon sa Bible nga kung ang tao gi-bless ni Lord, mag-succeed gid siya. Pero before sa success is naagyoy testing. Naagyoy testing, dako kay nga testing. O matud pa nga kung asa paingon ang gi-bless ni Lord, ma-bless pud ang gipuy-an. Gato pong curse, maapil po gadamay sa curse. So the Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake. Nganong gi-bless ang panimalay ni Potiphar? Tungod ni Joseph. So we can be a blessing if God is with us, if there is obedience in us, kung naatay pagsugod sa kabuton sa Ginoo. All his household affairs run smoothly and his crops and livestock flourish. So ang tanan nga mga buluhaton sa iyang panimalay, nindot ang dagan ug ang abot sa iyang umak partigyong ninduta. So matod pa sa pulong sa Ginoo.
Now, ato makita nga kugihan gid si Joseph. So Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. So grabe gid ang pagsalig ni Potiphar na ang administrative responsibility gihatag ni Potiphar kang Joseph. With Joseph there, he didn't worry about a thing. Wala na siya kabalakan kay masaligan gid si Joseph. And then gisaysay diri sa verse 6 gyapon, ang giproblemahan lang ni Potiphar is ang pagkaon. Kay dili man siya mukaon sa pagkaon nga ginakaon sa mga usually kaon sa mga Egyptian. So Joseph was a very handsome and well-built young man. Wapo kuno kay si Joseph. Okay. Wapo kay si Joseph. Isa-isa diri. And verse 7 sa Genesis 39, and Potiphar's wife soon began to look at him lustfully. Okay, kaniron. Ingon ang asawa ni Potiphar, "Come and sleep with me," she demanded. Gusto na ni asawa ni Potiphar nga makighilawas, magidulog kang Joseph. Now, at this verse, makita na to that one of Satan's scheme is to use lust yun, gamiton din niya ang lust. Katong last Sunday is single to siya. Si Anmon nga ulitaw, unya si Tamar nga virgin, nga dalaga nga virgin. So siya pasabot, ana, if we look at it carefully, if we think it carefully and deeply, gusto sayawa nga ang atong purity, virginity and purity, mawa jud. The virginity, the purity, kwaon jud niya, ano ma-defiled ta. Oh, and then ang unsa na ang unclean spirit makasulod and will cause something great damage. The reputation, the souls will be bothered, the body is affected. So ato nakita, I was not able to mention last Sunday nga si Satan is gusto gid niya i-damage ang atong kaputli. The virginity, the purity. So gigamit niya ang tao nga si Amnon nga half brother na niya. Karon pod is ang pagkaputli, ang pagka-pure, ang pagka-virgin, pagka-pure ni Joseph. Wala po i-damage. So sa ato pa, kung dili ta careful, ang atong maayo, matarong, ang atong kalag espiritu nga stable, na stability, na ay peace, na ay joy. Iya jung dauton. So, ang atong success nga tsada na unta, iyag yung gubon. So, Satan entered into Potiphar's wife through lust. Pinaagi sa pangibog sa unod. Gusto niya nga ma-defile si Joseph, madaot si Joseph, para ang plano sa Ginoo dili man malampuson. Okay. So, laro ka di, Genesis 39 onsa na isa ka TV. Genesis 39 verse 7, Potiphar's wife soon began to look at him lustfully. "Come and sleep with me," she demanded. So, dili lang siya mugamit og usa ka category, but halos tanan iya jung sudlan. So, unsa nahitabo? Siya na gyud nanintal. Oh, gani married na ni. Naadyoy mga babae nga minyo na nga gamiton sa kaaway to commit sin sa ilang kaminyoon, and then biktimahon ang ulitaw nga tarong. Tarong. I-defile, maguba, madaot, kuan ang iyang kinabuhi madaot.
So what happened? But Joseph refused. Look, he told her, my master trusts me with everything in his entire household. So nakita nato nga si Joseph kugihan mo respeto, ang grabe gid siya kaguyan na siya leadership o na siya management o naapod siya self-control. Na siya self-discipline and self-control. So ni-refuse siya sa temptation. Ni-refuse siya sa temptation. And nowadays nagyapon but few men pipila lang ka mga laki like Joseph. Nga naanay temptation. Nga pwede na nga ikuan kay sila rang duha. Pero ni-refuse sa temptation. So Joseph refused. Ingon siya, my master trusts me with everything in his entire household. Ang akong agalon, imong bana, nisalig na ako, gisalig niya sa ako, ang tibuok nga panimalay ninyo property. Next verse. No one here has more authority than I do. Sa walay lain nga naay authority nga dako gawas ka nako. He has held back nothing from me except you. Siya gipiyang ni sir sa ako gawas lang nimo because you are his wife. How could I do such a wicked thing? Sa unsaon na nako dili na ko na mabuot ng imong gusto. It would be a great sin against God. So nagit si kahadlok sa Ginoo. Kung tinuod tanay kahadlok sa Ginoo, we have to avoid sinning. Which is what Joseph stated is really true. That to commit such sin is really a great sin before God. So, iya gipadayag nga nagit siya kahadlok sa Ginoo. Nagit siya kahadlok sa Ginoo. Next verse 10. She kept putting pressure on Joseph day after day, but he refused to sleep with her and he kept out of her way as much as possible. Kada adlaw jud kuno iyang katintalon si Joseph. So grabe ang lust. Grabe ang lust. Grabe gid ang pangibog, grabe ang pangibog. So mo na ingana, gusto sa yawa nga maulipon ta sa unod para dana ta malunod. So if we are not careful of that, that will drown us mo na magpa-lumos nato sa atong pag-alagad, pagpagamit sa Ginoo. Why? That is pulling us down. Every sin is pulling us down. Ang matagsala, baba nato, magpaus-us nato. Every act of obedience is going up, going up. Every act of sin is going down, pulling us down. To committing sin is pulling us down. Iyat nang ipaus-us, iyat nang ipatus-ubos. So, muna, gusto sa yawa nga i-drown ta. Wala lagi ta nalumos sa tubig sa suba o sa dagat. Pwede wa ta nalumos sa tubig sa suba, sapa o dagat. Pat nalumos ta. Nalumos na ta. Diya sa asang iriyahan nga sala. Ug matod pa, he refused to sleep with her and he kept out of her way as much as possible. Muna nga, nibalibad siya, nilikay siya, o nisibat yun siya. Nisibat siya. Nisibat siya, wa nalibat. Nisibat si Joseph, wa nalibat sa temptasyon. Next verse. So one day, however, no one else was around when he went into to do his work. Usa ka adlaw wala usog kunoy tao sa palibot. Naghatag ang kaaway og chance to make that as an excuse that no one sees. So mahadlok lagi tag tao, but we forgot to fear God. So wala jud tao. Next verse. She came and grabbed him by his cloak, demanding, "Come on, sleep with me." Joseph tore himself away, but he left his cloak in her hand as he ran from the house. So isa ka adlaw wala na tao na palibot. Way makakita. Si makalimot say maglikay lang lagi tag tao mo unsa na ang tao mahadlok ta sa tao. Wa jud ta na kadumdum say malimot ta ngang Ginoo ang matas Ginoo permi gyud ga abri para maglangtaw nato.
what are we doing? Are we doing the right thing or are we doing the wrong thing, the wicked thing? Ingana ra gyud na everyday God is not sleeping nor his slumber. Ang Ginoo di matulog, di siya magduka-duka. He is always, his eyes are open always to watch us all around the globe, day and night. So, nakita jud nga Libaw-an jud nga si Joseph was tempted by Potiphar's wife. O ni-resist man ni kuan man si Joseph. So, ang iyang sanina na bira, kusog gid og bira. So, nagisi na ay portion nga nagunita ni Potiphar's wife o nagdrama dayon siya. Nagdrama din siya nga hilabdan siya. So, part of Satan's scheme is to lie and part sa iyang scheme is mag-lie and make drama. Di ba, nagdrama last Sunday, nagdrama si Ammon. Karon na po si Potiphar na po nagdrama. So, part yun na sa scheme sa kaaway magdrama-drama para makonvince ang tao. Magdrama, paluluy, maghulam og kwarta para kaluyan, ipaghungon dayon og hulam sa kwarta, pati ng lipaya, dahil isog na dahil paninglan. Ingana, muna dili ta after anang di ta makonvince anang padrama-drama kay so dada ita, pati si Joseph na, o pati si David last Sunday, na-appeal na sa, nailad pud. So, nailad pud ang bana ni Potiphar, si Potiphar na ilad sa asawa ni Potiphar, yung drama, nga gi-rape siya ni Joseph. So makita na to, daghan kay siya scheme. Mag-accuse siya, mamakak siya, magpadrama siya, para lang yun nga, mag-succeed siya para pag-deceive sa tao. So si Joseph na po ang i-deceive. Limbungan, iyang tingtalon para makasala through sa iyang unod. Religious man focus atong Sunday, tapos ito kang Tamar o kang Ammon, atod pa, karon na pod, kay single man to, dalaga o ulitaw, dalaga gigamit sa yawa si Ammon para ma-deceive si Tamar. Karon na pod, gigamit na po sa yawa ang asawa ni Potiphar para ma-deceive si Joseph. Nag-succeed ang yawa sa story ni Ammon o ni Tamar. Karon, wala siya ka-succeed sa last yung pangibog sa unod kang Joseph. So, lucky, gigamit ato ni Agi nga single to sila. Single si Anon, single po si Tamar. Karon married si Potiphar's wife. Then gusto niya ma-defile si Joseph. I-deceive si Joseph. Si Joseph niya resist. So, atong makita nga ang kaaway is porsigido gyud sa iyang plano. Pero ang decision nato is very much important. Dili ka gamit ang kaaway sa atong kinabuhi kung dili ta motugot niya. Our decision is so much important. Spirit man ang kaaway, dili man siya human. Di po siya hayop. Sumugamit gid siya. Pero dili siya kagamit kung di ta manugot. Our decision is so much important. Now, that is why our decision can bring us into good future or can ruin our future. One right decision can make us a good future, but one wrong decision can ruin our future. So ingana, we should not be carried by our emotion to let Satan succeed sa iyang plan. Dili dapat ta mo tugot nga madalatas atong gibatik sa last para mag-succeed si Satanas.
Because we are helping him succeed if we are carried by his schemes to deceive us. Mura gitabang taniya. Kung atong kining pandayon ni atong pangibog. So, dato dili siya kasulod kun dili ta magtugot. Dili siya makalihok kun di ta manugod. Di ta mosugot. Okay. So what happened? Wala siya nag-succeed nga ma-tempt niya si Joseph. Pero luoy si Joseph kay na-accuse man siya na preso siya. Pila siya sa katuig sa prisuhan. O gigamit yapon si Joseph sa prisuhan. Hangtod gi-out si Joseph sa prisuhan. So, always to remember that one of the schemes of Satan to deceive people is to lie, to accuse, and to make drama for him to succeed sa iyang wicked plans. So that is why we need to be able to have a discerning spirit to discern whether that is of God or that is of the devil. So to, he who has an ear, let him hear what the Spirit says sa Revelation. Katong na ay dalunggan, papamatias siya unsa giingon sa Espiritu sa Dios. That is why we should not decide directly. We should think it over and over. That asking God's guidance for a right decision para it will not bring us into regret at the end. Kay kung wrong atong decision, magbasol kita sa ulahi. Remember, paganahan lang ta sa kaaway at first to the middle maybe. But to the 3/4 part of our life siguro. But the 1/4 is more on regret na. So makatugot ba di ita ang atong edad nga bata-bata pa, nag-enjoy lagi ta, pero ang nag-cheer up mao ang yawa, ang side sa yawa. Ang Ginoo wala na lipay. That is isa to, be holy for I am holy. Magpakabanaan ka mo kay ako banaan. So how that will happen? Do not give place to the devil. Do not make use of the devil. Ayaw pagpagamit sa kaaway. Hello? So, inga na unsay na hitabo. Wala nang succeed lagi. Pero napriso si Joseph apan ang Ginoo nag-uban man niya because as long as we fear the Lord, we avoid committing sin. Kasagara siya kung mag-andok tas Ginoo maglikay ta nga sala. We should not be carried by our emotion. We should not be deciding directly. We should think it over and over again as God's guidance. Unsa man jud Lord, unsa man jud. Tikay, sige. Angin na lang, ana. Dili ta magpadala sa decision sa majority or flow sa environment. We should to ask in everything, acknowledge Him, and He will direct your path. Sa tanan kunong butang, sa Psalm 37 verse 4, if I'm not mistaken, sa tanang butang, we have to acknowledge Him, and He will direct our path. Atod pa sa pulong sa Ginoo. Okay. Or 37:4. And verse 5, commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. Commit everything you do. And everything acknowledge Him in matod pa sa King James Version. Pero ato sa Genesis, Psalm 37 verse 5. Okay. Psalm 37 verse 5. Commit everything you do. Itugyan dyan ninyo ang yatag sa Ginoo, ihatag inyong buhata sa Ginoo. Even sa inyong decision. Atod pa. And trust Him, isalig lang sa iya. And He will help you. Tabangan dyan ta niya.
Do you think God's help for us o para sa atua is greater if there is obedience? Dili nga ka greater ang help ni Lord sa atua. Because ang help na siya level. Full ba? Partial? Oh, nga na siya. Okay. Now, muna nga bantayan na to nga dili kita magamit sa kaaway. Okay. So, wala na nagmalampuso ng kaaway. Now, let's see another situation in Proverbs chapter 7. Proverbs 7. Okay. Let's start in verse 1 kay para masabtan na to kayo. And I advise diri para the scheme of the enemy will not succeed over us. Okay, promise. Follow my advice, my son. Sundan akong tambag anak. Always treasure my commands. Tagaig ko biling ako mga sugo ingon si Lord. Next verse. Obey my commands and live. And sa tumana gid ako mga sugo ug mabuhi ka. Mabuhi ka nga walay struggle, mabuhi ka nga peaceful, joyful, bisag gagmay pa sa mong sweldo. Kaya it's not the big salary, the big amount of money can make you peaceful and joyful. Bisag gamay ra kay kana pa sa nga level ang ipiyal sa Ginoo sa atua. Kung ay obedience, we can live peacefully and joyfully by that level of status of living that God allowed us to have. Guard my instructions as you guard your own eyes. Pantay gid ang ako mga instructions or ako mga makno as you guard your own eyes. Sa mga ikaw nagbantay sa imong mga mata. Tie them on your fingers as a reminder. Sa ibutang kini, ibugos ko ni sa imong tudlo as a reminder nga mao ni ang hinumdum. Write them deep within your heart. Ibutang jud ni sa ilalom jud sa ato pa tabunin ginig ay sa imong kasing-kasing ngano man tabunan jud kun ibutang ipatisok pag estong kasing-kasing kay mo lagi kumupugas dapat ipalawom-lawom kay dili dali ra matuhak dili makaykay sa kaaway kay ang kaaway mo kaykay jud mo kalot jud nganong man sa purpose ana nganong ingana ang pagmaymay verse 4. Ano ba yun sa verse 4? Love wisdom like a sister. Higugma ang kaalam sama sa igsuon ni mga babae. Make insight a beloved member of your family. Imo akini nga daw sama sa hinigugma nga kanang membro sa pamilya. So tagaigbili sama sa pag-value sa family member. So ingana di ang set up sa family member. Magrespetuhay ta, maghinigugmaay ta, magsinabtanay ta, magtinabangay ta. Ingana siya. Let them protect you from an affair with an immoral woman, from listening to the flattery of a promiscuous woman. Nagmaymay good ang Ginoo nato. Nagpasidaan jud siya nakipahimangno gid siya. Nga aron kuno maprotektuhan kuno ta sa affair sa sandurot sa immoral woman. Sa iyang flattery kuno no maigi ka na siya manulti para lang gid laang. So remember that Satan is good in convincing people to join with him and to be his slaves. Si Satanas maigi manulti para makonvince niya ang tao para mahimong ulipon niya. Because once we say yes sa iyang proposal, sa iyang purpose, we become his slaves. Ingana ra gyud siya. Right or wrong? Once we agree with him, once we give him time of what he wants us to become, mahimo na tang slave niya. Counted na ta nga recruit na ta niya. Counted na ta nga recruit. Duha gid ang recruit sa ato side sa Ginoo, side sa Yawa. O kung nai-recruit na agitay ang mga recruits na ay mga activities, na ay mga buhaton. So, our deeds is mauna ang pag-promote sa atong upline sa product. Ang product sa Ginoo is righteousness, holiness, matud pa, gentleness, ang tanan-tanan mo ng product. Makita.
Ang product sa kaaway mautong wickedness, tanan-tanan negative. So, all recruits, dili ka mag-enjoy na kung dili ka mo trabaho. That's part of the schemes of Satan. To be doing his business. And his business is to ruin the community, ruin the unity, ruin the harmony. Until maruin na po atong life. Ipa-enjoy lang ta, pero mayroong wak, grabe ka katawa. Pero, ang ending, mura kag napahat. So, let them protect. Ang makaprotect na to, because ito to, yung sa ingon ni Joseph ganina, this is a great sin before God. Ina-learn from the Word of God. Kung matuluan natin sa pulong sa Ginoo, kung atong dumduman ang pulong sa Ginoo, panahon sa temptasyon, that words of God will remind us if we apply that or not during the circumstance that will happen on our way. Muna sa test, check ba ta ana or wrong? Kana nga item, kana nga verse, check ba ta ana or wrong? And how often we got a right answer, we got checked before God. How often nga na wrong ta ana? Next verse. Unsa day ang scheme, unsa day ang papanani nga immoral woman. While I was at the window of my house, looking through the curtain, I saw some naive young men and one in particular who lacked common sense. Isa-isa diri unsay scheme, unsay pamaagi sa babae nga immoral. Naapuno siya sa bintana sa iyang balay. Nagsigig panglili dito sa kurtina. Kinsay iyang biktimahon. Isa na ato, taray mga batanon dito. Ako ning timtalon. One in particular who lack common sense. So, isa may ning mga batanon kay murag kulang pa nagpaminsar, kulang pa nagdesisyon. Dali ra ni mahaylo. Pakitaan lag legs. Pakitaan lag red lips. Inga na. So, inga na ang atong mata ipa-attract gid. Gusto sa yawa nga ma-attract ta sa makita na to para that would lead us to be deceived. Unang, ato gidumdumon, unsa ba plano sa Ginoo? Unsa may plano sa yawa? Dumdumon na that is the Word of God is really given to us for us to remember that during the time that there is a test that God will give us. Ang test nila pwede sa dalan, nasa trabahoan, nakaskwelahan, bisa asa. Situational na siya. Naka-CR, o sa nakakusina. God's test is everywhere, for everyone. And because we are aware that God is testing us, of course, if we are wise, our goal is to pass His test. And we could not able to pass His test if we allow the devil to manipulate us, to entertain his temptation in our lives. Nga naragid na siya. So, sige ko siya pananaw. Sa ato pa siya gapananaw lang yun, gagamiton sa kaaway ang atong mata para nga makita tag prospect. Kitag prospect ni ikaw ang suspect. Hallelujah. Next verse. So, sa naitabo, he was crossing the street near the house of an immoral woman, strolling down the path by her house. So, ang tanon-tanon kuno, nagditabok na susada. Mura bag, ang demon spirit, mura bitaw, langgam, nas ibabaw. Nangita siya kinsay, tuhikon kinsay, biktimahon. So, lakaw-lakaw ta ng batanon dito sa street niya na ay immoral woman, na ay babae nga, kining dautan, nga, gabaligya og unod. Gabaligya sa iyang
Unod. That's the product. So to, the product of the enemy is the flesh. Hello? The product of the enemy is the flesh. Yakin sa man ang sales agent ana katong gigamit sa kaaway. Ang product sa enemy is the flesh. Pero ang offer sa Ginoo is ma-save ang flesh from being corrupted by the enemy. So again, the product. Kita ng immoral woman selling her lust. Matod pa, strolling down the path by her house. Well, itay ka malay-malay ang batanon nga laki. Baklay-baklay dito na anay plano. It was at twilight in the evening. So, anang twilight mo ay pag-ilog sa adlaw o kahayag, ngit-ngit o kahayag. So, paggabi na. As deep darkness fell, paingon nagagabion. So, na. Gasugo nagigimok ang demon spirit basta paingon nagngit-ngit. Hello? Next verse. So, nagumok na. The woman approached him, seductively dressed and sly of heart. Wala yung scheme. Approach na ang babae para tintalon ang batanon. Ang iyang sinaninaan. Wala to, scheme niya. Magsanina dayon o makapang dani. Niya, maay kayo maglambing-lambing, maayo kayo mag-istorya. Muna isa sa scheme ni Satanas. That is why, if we know the truth, if we have the Spirit of the Lord, kabalutay atong linihukan, unsa ba na, is it of God or is it of the other one? Amen ba? Ang atong linihukan can be identified what spirit is in us. Is it of God or is it of the enemy? If our goal is to attract people, it's really not good. The teaching of the Lord is to please God, not to please man. Ang tudlo sa kalibutan nga gipaluyuhan sa yawa, the God of this world, is to attract people for them to be deceived and for you to be deceived also. So seductively dressed ang immoral woman to seduct aron tintalon ang batanon nga naglakaw-lakaw. So, kung tanaw na to, lagi mura siya og langgam. Anas ibabaw, kapangita siya kin sa iyang tukbon. That is why to watch and pray because Satan is just around in different forms. In different forms siya. Sa tao ba, babae man o sa bananiha, or magpa-transform siya into an angel of light o sa baniha. She was brushed, rebellious type, never content to stay at home. So unsa kunoy timailhan anang babae nga nagamit na sa kaaway, rebellious type, di na gid magpatuo. Never content to stay at home. Di siya kanahag magpuyo es balay. Sige raglaag-laag. Karon nga tungkan siya ang gibati unsa iyang gibati. So that's part of the scheme of the enemy. To never stay in the house, but to find pleasure outside. Dili ganang puyo sa balay. Ngita siya, atugid siya sa gawas para mangita sa iyang kalipay. Katagbawan sa iyang unod o sa iyang kalag. Pero yung spirit, wala na. Wala na Jude. So, sa naitabo. Okay. In other version, ano nga verse? Let's see the ASB in this verse 11. Kidding a verse. Let's see the ASB. And behold, the woman meets him, dressed as a prostitute, willy of heart. She is loud and wayward. Her feet do not stay at home. So, muna yan sinultian ang inilinihukan, ang tinanawan, lain Jude.
So that's the scheme of the enemy, to deceive people para mahimong part sa ilang grupo, numbered na nga ako na ni, recruited na nako ni. Remember this, nga ang kadaghanon sa hagsa sa impyerno sama sa kadaghan sa balas sa baybayin. Because maayo everyday daghan kaayo ma-recruit si Satanas. Daghan kay siya mahimong victims. They are numbered. Who are this top number of Satan's agents? Sa side po sa Ginoo, kinsa po ang top agents, top niya nga servants, doing the commands of the Lord. God has a command. The devil also has commands. He has servants also. He has agents. Ingana gyapon sa Ginoo. Na kung mag-serve ta, mag-observe ta. Tingod man siya, daghan wicked kaysa righteous. And sometimes we Christians are joining with them sometimes. Bisan pag Christian usay mo join pa ta sa ilang kalihukan. And that's very sad before God. Makabuol na atubang nga sa Ginoo. Why are you joining with them? They are our enemy. They are supposed your enemy. But why are you making them friends? Ngano nakik-amigo man kanila and joining their activities. Kung maduol ta nila to win them to Christ, not that kitay ilang madala, to do wickedness, to enjoy with them the way they enjoy. So not all our enjoyment is God's also joy. Is the pleasure of the Lord. Dili ta na natong kalipay pod ni Lord. Pwedeng atong ginikanan na lipay kay nagtolerate sa atoa, ni compromise sa atoa. Pwede ganun. That's reality. But is the joy of your parents, your joy, and the joy of your relatives is also the joy of the Lord? Ana ro lang ang pangutana. Ang kalipay ba sa ginikanan? Kalipay ba sa parente? Kalipay ba ninyo? Kalipay po si Ginoo. Kana nga question ko atong pamalandungan. Nya kung mo react ana, it means the Spirit of the Lord is not yet ready in us. And we should be able to be out from that situation. Dili ta dapat magpabilin ana nga sitwasyon. Dili ta dapat upanig sa kaaway. Kay mo na ang scheme sa kaaway. Let's proceed to the next verse. In verse 11, the NLT. She's often in the streets and markets soliciting at every corner. O na. Permi kuno siya sa kadalanan o sa merkado, soliciting at every corner. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Oh. Na dito, nagsige na siya ko anito. Nagsige nag-racket o siya yung racket. Because sa to, agent na siya sa kaaway. She's working as servants of the enemy. Hello. They are serving already their master. Ang uban sa drugs, ang uban sa nadiha sa alcohol, o sa ganda, mauna siya. Lain-lain mo na sa department. Department sa bakak mo, panamakak, sa mag-join na sila. Next verse. She threw her arms around him and kissed him, and with a brazen look she said, okay, kung saan ang scheme niya? Magpalambing-lambing din siya. Iya dayong, dakson, halukan ang iyang biktima. Di ba kadumdum ko sa Python? Ang iyang dila din, ang ana-ana din. Pagganaganahan ka. Oh. So that's the scheme of the enemy. He can use anyone according to his plan. Satan used anyone according to his plan. So careful ta. Abi natuog. Mo na ning the one that will destroy you.
Dili siya the one sent by the Lord, the one sent by the enemy. Is it true or not? Posible ba? Dili. So not all kinds of relationship is really honored by the Lord. Not all sweet activities are honored by the Lord. Pleases the Lord. Next verse. I've just made my peace offerings and fulfilled my vows. So ingon din siya, iya man itong gigunitan, gihalukan. O naingon din siya, ako nang gihimo ang peace offering and fulfilled my vows. O ako nang tumanon akong saan. Ha? Ibaligya na iyang unod. Matod pa in ESV, I had to offer sacrifices. Let's see the ESV on this. I had to offer sacrifice na I offer niya. I-sacrifice niya iyang self, iyang flesh, and today I have paid my vows. So, grabe ang iyang mga words, ang sinultian, ang looks, tanan-tanan na iyang buhaton. That's part of the scheme of the enemy to deceive people to be part of their kingdom, to be numbered as their recruit, as their people belonging to them. Without our agreement, without our decision to agree with them, they could not able to make us numbered with them. Hindi ta masugot, dili ta may mong ma-appeal tas ilang number sa ilang side. So na ako na siya offer. I had offered sacrifices and today I have paid my vows. And then, okay, verse 15, ang natamot, dana lang sa nga verse, natamot-tapon nila sa NLT. Yes, bigyan po, verse 15. So now I have come out to meet you, to seek you eagerly, and I have found you. Tanawat sa, muna karon, ako takang gitagbo. Tiyagaan ta jud kag atubang ba? To seek you eagerly, ikaw jud akong tuyo. Diba? And I have found you. Nasakpan ta na jud ka, nagkita na jud ta. Let's see the NLT on this. You're the one I was looking for. Ikaw akong gipangita. And I came out to find you. Mi ako para pangita or magtatagan-tagan. And here you are. Naara jud, nagkita na jud ta. So not all good conversation can bring you good. Dili tanang maayo nga kaistorya o inyong pag-inistoryahay, maayo ang result. Mo nang gusto ni Lord nga ang atong spiritual level na to is higher para makabantay ta nga di man jud niya si Ginoo. Kung dili is Ginoo, ayaw na taga-ig luna, ay na taga-ig chance. Do not waste your time talking to the agent of Satan. Kay maayra ba sila manulti? Hello? Kay gusto gid niya nga ma-deceive ta. Kay next verse. Kini karon, lain na pod ni. Kay gabi kag yaking kanon ang gikan dito sa kuan yung kanon tanan. My bed is spread with beautiful blankets with color sheets of Egyptian linen. Grabe nga tinsan. Sa lina. Wapo na siya sa lina. At siya na nga, nag-andaman na nako, andam na ang higdaanan na to. So naan na siya preparation before his deception. Diyo, kanin nyo? Naan na siya preparation before his deception. Satan's scheme is before his deception, naan na siya preparation before his deception. Nga giandam na kuno niya ang ilang higdaanan. Ang ilang bed na anay, tanan kompleto na with color sheets of Egyptian linen. Mahalon pa dyan. That's the scheme of the enemy. So careful, babae man o laki. If this manifests in us, it means this is very alarming. This is very
alarming. The flesh is being used by the enemy. Ang atong unod gigamit na sa kaaway. Okay. Now, di lang mao. How the devil prepared himself using that woman to deceive. Verse 17. I perfume my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Gipahumutan na niya ang gipahumutan na niya ang bed. Para lang yun nga, nindot kaayo ang atmosphere. Humot kay sanan. So that's part of the scheme. Perting taasa ang scheme sa kaaway aning Proverbs chapter 7. Kung kinsa iyang target, kinsa iyang kuan, because wala naman siya pili. Kung only punta mo na mangita na dahil. So iyan ako nung gipahumutan ng iyang bed sa myrrh, aloes, and cinnamon in next verse. Ipagin na maulin na. And there, part of the scheme is ingani. Come, let's drink our fill of love until morning. Let's enjoy each other's caresses. Higit na istorya. Dali, mag-inom ta. Hangtod, magbuntag. Gabiin naman to. Pagabiin mo siya ng twilight na to sa panintan. Hangtod, ayun siya, sige mag-inom ta. Hangtod, buntag. Let's enjoy each other's caresses. For my husband is not home. So naagyan po ni karon nga walang ilang mga bana nagtrabaho. Tarong trabaho para sa asawa, pamilya. Ang asawa, nagamit na dahil sa kaaway. He's away on a long trip. Insa, layo kay kung bana ikabalaka. Di lagi ka makulatahan kay layo man. That's the scheme of the enemy, to deceive people, to destroy their flesh and to destroy their future and to be struggling after all. Para ma-struggle na human. Next verse. Unsa daw kuno, gisaysay pa diri. Nga nagtrabaho imbanan. He has taken a wallet full of money with him and won't return until later this month. So gisaysay diri. Nga isang akong bana wala man diri sige na. Kaya na narbaho siya. Aron baton og daghang kwarta. Kung mubalik siya karon pa mang sana matud pa katapusan sa bulan. Ato sa ning enjoy ang moment. That deception of the enemy isidak kita sana iya gitang tintalon para nga di na ta mag-alanganin, di ta magkuan. So ingana. Unang gusto ni Lord, stay in His side. Do not listen to the devil because he has good speech. Na siya maayong storya para ma-deceive. Now, next verse. Verse 20. So she seduced him with her pretty speech and enticed him with her flattery. So unsa na ko ni nabo ka na may na kay gwapo kay maniba namit humot kay sanan. Naanay bed giandam ko na sa to before his deception, he has already a preparation. Before his deception, he made a preparation already. So na-seduce good, natintal good tong batanon nga lalaki with her pretty speech and entice him with her flattery. Na-entice good kaysa to lack of common sense ang mga batanon. Pero Joseph was very wise. Batanon pa man si Joseph ato. Kay ang matintal kuno kadto kunong kulang og wisdom. Kay kung naatay wisdom, we are thinking our future. That our future is bright. Our present is not struggling. Is not bothered. So wala mo kung na-bother, enjoy ko. Is that enjoyment pleases the Lord or not? Ana ragin na siya. Next verse 22. So gisaysay diri unsay nahitabo. He followed ang batanon nga laki. He followed her at once. Sunod taon ang batanon atong babae nga kanang maninintal prostitute. Like
an ox going to the slaughter. O kunay sa isa diri, ang tao kuno nga ma-deceive na sa scheme ni Satanas to tempt, to be tempted by the enemy. Mura kuno siya o baka nga giguyod na paingon sa ihawanan. Ang laki nga natintal, mura kuno babae, mura kuno baka, he followed her at once. Nisunod na siya. Muna yung description din ang taong ma-deceive sa scheme sa kaaway through lust. Ni follow kuno, patod pa sama sa baka, nga paingon sa ihawan, going to the slaughter. He was like a stag caught in a trap, awaiting the arrow that would pierce its heart. Mura kuno siya, o stag kuno, or katong, unsi gani na, kining, bingwit, nga, awaiting that arrow that would pierce its heart. Na bingwit na gid siya. Mura kuno. He was like a bird flying into a snare. Gisaysay unsa na sama siya sa langgam nga naglupad-lupad pero nabitik gyapon. Little knowing it would cost him his life. Nga kadto nga sitwasyon kinabuhi na ang iyang kinabuhi na delikado. So ingana, it's a joy of the flesh but a ruin for the body, soul, and spirit. Mag-enjoy ang unod. And the soul may be for a little moment enjoy, but the spirit is struggling. Next verse. So listen to me, my sons, and pay attention to my words. Musa, isa-isa din unsay paingnan. Gikan sa pagsugod ug unsay paingnan. Because this speaks about the schemes of the enemy to deceive people. Nga, ang unod, ipalunod kita sa unod. Ipa-enjoy ta, pero malunod di ta. Mura tag nagsakay bangka. Nga, paingon na ka sa tunga. Wala na kay maimo kung makuan to delikado, ikamatay. Next verse. Don't let your heart stray away toward her, ingon si Lord. Ayaw gyud tuguti mo kasing-kasing nga bitik. Madala ato nga klase nga temptasyon ni gamit sa kaaway. Babae nga bigaon. Don't wander down her wayward path, ingon siya. Ayaw taw kasaag sa iyang dalan nga makapasaag ning. Our flesh joy will not bring us good in our present, in our future. Maybe for the moment you enjoy, but it will not end that kind of feeling gi-enjoy. For she has been the ruin of many. Kay kanang bayhana mo ay makadaot sa many. Kisa man ang many nga iyang victims. Many men have been her victims. Daghanang babae iyang victims. Di pa ginamaon sa dangatan. Sa to, ganina murag na strap na nabitik na. And then, dili jud kuno to magpakuan kay part lagi to nga scheme, pating daghanan to nga scheme sa Proverbs chapter 7. Let's move on to the next verse. Her house is the road to the grave. Kini nga sala, murag gabaklay na tapaingos lubganan. Ga-enjoy imong flesh. Pero ang soul is going down to the grave. Ingana ning bersikulo ha. Ga-enjoy imong flesh. Pero sa to, ang imong soul is going down to the grave. Muna nga, ga-grieve dayon paghuman. Ani nga grave lubnganan, mag-grieve dayon imong spirit. Nagsubo na imong spirit. Why? Your soul is going to the grave. That is why your spirit is grieving. Di ba? Her house is the road to the grave. So kung mabitik ta, maabutan na iyang balay. Sama nga pa, kung maabutan sa iyang balay, maabutan sa place sa iyang gusto. Sabang paingon na atong tas atong lubnganan.
Oh, gwapo nga yung balay, gwapo lang yung balay, apres humot yung balay. Pero ang kapalit, ana, ako kaayo nga, negatibo o opposite. Going to the grave. Paingon sa lubganan. That is, mo na nga, mo-grieve din ka. Magsugo din ka. Your flesh enjoyed, but your spirit grieves. Her bedroom is the den of death. Gisay-say diri. Nga ang iyang, gwapo lagi humot. Ala, ay manilang ko. Ang amot to, walay laba-laba. Ang iyang bed, humot pa, mahalon pa. Pray mo sa Ginoo. Ingana kagwapo tanawon. Pero nagbaluyo ana ang spirit ana imong kamatayon, imong lubnganan. Ingana ipasaysay. Everybody must know this so that grabe na ang pagpahiwatig ni Lord. First time, Manila, nga ang mga atok, paana, sapo na sa tubig. Unsa gani, if you know the Bible, nganong gilunupon ang tibok kalibutan tungod sa sala. If people must not know this, if people shall not know this, nagdi ta gusto trahedya, they will keep on repeating the same sin. They are inviting floods, inviting God's wrath. Dili ni kasagara ginatudlo in public. The people must know this, so that not all will suffer. Ito, nakita na ko sa post. Taga diri na ang tubig, nas kusina, nagluto ng refrigerator, washing machine, all properties, all things nga gihaguan, nagluto na, madaot na to. Why? People love to sin, committing sin, repeated sins. Gusto nila sa to, pamay na sa akong pulong. Ang di mo mabiktima. Ang di mo paingon sa inyong kaalautan. Because if you are sinning, you are going down to your grave. That is why your spirit is grieving. Going to the den of death. Is na kay plano anak nga date. Anang pitsaha. But it's near to your death. Treasure the word of God. Do not take pleasure of the offer of the enemy to let your flesh be enjoying. So, pay attention to my words. Listen closely. Saan ganang to pagkuan ng pulong sino? Why? Gusto ni Lord nga atong hinaguan. Dili lang mawala sa usa ka adlaw, usa ka semana, manglutaw ang tanan nga wala na jud babilin. Unsa na imong lutuan? Di na mo siga kay nagkuan na sa tubig. Everything is damaged. Why? These things did not happen without reason. Wala na hitabo des kalibutan, wala hinungdan, wala rason. We must know what God wants us to know. We must avoid what He wants us to avoid. So that everything that we exerted, everything that we labored, will not be in void. Nga wala lay pulos. People must know His Word. Balik-balik tas abang teaching, and this is sometimes discussed. Teach. Talk. Kita ga-pray ta, sige taga-pray. But are we doing also the right thing of our prayer? Or are we contributing something that displeases the Lord? Hallelujah. When the truth reveals, it's up to the people to apply it or not.
meditation on it will bring something good in ourselves, in our family, and in the community. Kung apply na itong pulong sa Ginoo, makaayon na sa itong kagalingon, sa itong pamilya o sa community. Everybody is enjoying. But if you don't apply the words of God, everybody is grieving. At tanan magsuko. Shall we close our eyes and pray? Blessed be your holy name, your glorious name, your powerful name, O God. Bless your words. Let not the enemy succeed sa iyong mga schemes to deceive people. And let your people, O God, discern, avoid to be deceived by the enemy. Let your people, O God, become wise in taking the right action, not in favor for the enemy, but in favor of you, O Lord God, through your words that will bring us good, that will bring glorification to you, Lord, and that will bring good also in our community and family and also in the ministry. Bless your people with good heart, good mind, O God, deciding the right thing, forgetting the past, O Lord God, not going back to the past, but taking steps, the right steps that pleases you, Lord. Not doing the repeated sins, O God, but doing the right things, Lord. Thank you so much, Lord. Bless and seal your words with your precious blood. Continue, O God, to open the ears, the hearts, and the minds of your people, as well as the eyes to see the truth, to read the truth, O Lord God, that sets everyone free from the deceptions of the enemy, from the lies of the enemy, from the pleasure offered by the enemy. Thank you so much, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Everyone will say, Amen.